اتل منتظر دی او دغه سیال دی. Introducing to you first, finding out of the Pukon. Весу 30 вагонов, 170 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Профессиональный его 10 побед и только одно поражение. Он чемпион Афганистана по ММА. Ladies and gentlemen, he's 32 years old. He stands 177 centimeters tall, official weight 75 kilograms silver. His professional record, 10 victories and only 1 defeat. Ladies and gentlemen, he's MMA Afghanistan champion, representing Kabul, Afghanistan. He is Ashbafali Shota. Его заметный рост его грудь. Бойцу 31 год. Рост 170 сантиметров, вес 74,9 килограмма. Профессиональный рекорд 13 побед, 13 поражений. Он чемпион Санкт-Петербурга по тайскому боксу и призер мастерского турнира по боевому самбо. Из города на Неве, Россия, Фотон, Владимир Осипов. Рефери поединка Ашот Ашиян. دعاوې کوي وطندارانو، دعاوې کوي چې دا بریا خپل کو. زنده‌باد. لوبه پیل شوله. دعاوې 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 دوستانو. د افغان اول دې کاو هوتاک ختم شو. دعاوې دعاوې تر تاثیر لاندې راغلی دي انشاءالله. دعاوې دعاوې وطندارانو، دعاوې. دعاوې وطن افغانستان سړی سړی ختم کړي. یوه دقیقه یې لنه کړي. چا سبیشن نیولی وطندارانو یوه دوا زنده‌باد. ختم بس ختم کړئ ختم کړئ. پورته کلاس پورته کلاس پورته کلاس. وطندارانو لوبه وینئ صحیح
لاس وټکوه او وای راوند خلاص دوای وطندارانو دوای اول راوند که وتک برلاسه و دوم راوند ته به ګور ستړی دی ډېر ستړی دی انشاءالله انشاءالله افغاني جذبه ده انشاءالله والي ناريوه منيسا ان شاء الله سړی ختم دی ستړی دی روسۍ ستړی دی دواړه ستړي دي دوای وطندارانو دوای ولي ولي ميرويس نیکه لمسی دی ان شاء الله ستوريس وتاك باي وتاك اورورا دهرانو نخلص شيء صوت دقيقة ولا ستوريس ولا ايه خير خدای خو تک تر دې دمه پر برلاسې دی وبګورو چې نور مخته څه کېږي وطندارانو خپل هېوادوال ته دعا کوئ چې تر هغه خو وینې تللې دي И ваша поддержка красота! Генеральный партнер турнира букмекерская компания 1x Ставка предлагает лучшие коэффициенты на спортивные события. Делайте ставки осознанно. Официальный партнер MC Fight Night Gorilla Energy. Функциональный энергетический напиток с мощным стимулирующим эффектом для активных и амбициозных людей. Gorilla Energy – сила для твоего главного боя. Официальный партнер турнира – компания Шишкин лес. Один из ведущих производителей экологически чистых. تیرې بازۍ هغه ریویو ښیي یو راوند خلاص و بل راوند ته به منتظر شي Моя вода. خپل وتک ورور ته دعا کوئ وتک انشاءالله په انرژي کې دی دوم راوند پیل شو دوای ورونه دوم راوند کې باید نکاوټ کاغه افغانان تر هر چا ډیر راغلي دي دا تالار کوي نه تر نیمایي زیات افغانان دي آفرین ان شاء الله همداسې مرسټ دې ماته نه مني خبر ها امینیسا لیدونکو چې ښه په کیفیت وړاندې ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
بیرته پر دواوی ورونو نت ضعیفي کوي خدای دې خیر دوه راوند کې کار وخلاص ختم دی نو څه نازواني ورسره کوي بس یو دا نت ضعیفي کوي چې زه په سمه ډول تاسې ورسوم درنو هېوادوالو ختم دی بالا سړی سړی ختم دی چې ولې ماته نه مني ها تک جانا وای رفری مخ ته ودر دی مزایمه خاتم دی سړی نو خلاصو بنا सब हमारा अपने सबको شاور كيد دي بالضبط Чам не поводить зараз? Еще больше поддержки Краснодар. Пемброфор. Такие же, ну.
راوند پیل شو ولا صوت ورسېد هېوادوالو دوه راونډه تېر شوي راونډ کې خدای برلاسه و درېیم راونډ کې به وګورو چې څه کېږي ولی جان د ولي طرفداران ډېر دي ټول د ولي نارې وایي ته ګورئ بازی ته ګوره ستړي دواړه ستړي دي ځکه چې دا درېیم راونډ بازي شپږ لوبې تېرې شولې هغه شر خلاص خیر خدای ستړي دي ښه پوره ستړي دي ولې یو دغه لري چې راچپه کوي چې هغه سیده دا ګوره دا به دلته راولم انشاءالله درېیم راونډ کې فیصله کوي تر اوسه خو ولي برلاسی دی ډېر برلاسی دی وبګورو چې فیصله څنګه کېږي ځان وساتئ Treze. ته د هغه غم کوې دا څونه اوږده سودا ده ښه پوره ستړي دي устали очень
Время! Ваши аплодисменты, дамы и господа. Чемпион фестиваля, дрем раунда бассейн. А? Я надо. 2 раунда камак его. Я добавлю. Дамы и господа, прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Итак, по завершении этого боя все трое судей единодушно оценили поединок 29-28. Ladies and gentlemen, after the end of action, all three judges are in agreement scoring the same, 29-28. Таким образом, единогласным решением победу одержала Your Winner by unanimous decision, Ahmed Fali! Ahmed Fali وقتله. Ahmed Fali وقتله داران مبارك مصر. مبارك وطن داران. Ahmed Fali Khoda, Владимир Осипов! Друзья, давайте еще раз поприветствуем аплодисментами победителя этого. Мубарак Муса, ватан Даран, Мубарак Муса. Очень тяжело ему, он очень счастлив. Я думаю, что сегодня афганцев, которые находятся в зале, готовы и рады его слушать. Я как вчера пришел по Миргаджину, я сказал, короче, у нас будет в Краснодаре очень много афганцев, так что я свои слова выполнил. Спасибо тебе большое. Я думаю, надо дать слово победителю. Salam to Afghanistan. Kepada Mubarak. Mubarak Mulikanu. Ajma Talwana. Achab Nadena. Abdullah Bhai Kuzina. Hashimi Zaid na Rashid Hashimi. Afghanistan ke जो कुरानी चलो जरूरत ना और थोड़ा दोस्तों का सलाम में जंगली मोड़ता सलाम अलैकुम. Да, очень спасибо нашим друзьям, организациям, а кто ему помогал, Хаджиса, Задарша, Абдельнафей, Алапоза. Аталуоты, дер старый. Поблагодарил, спасибо организации, такой красивый бой. Спасибо сопернику, потому что очень достойный соперник. Так что спасибо вам большое, Краснодар! Спасибо вам большое! Можно сопернику тоже дать слово? Во, иди сюда. Спасибо тебе большое за этот поединок. Вчера на церемонии взвешивания ты говорил о том, что будет действительно